kita. Langit na namong amahan, bendisyonin ang tibuok pamilya sa Bumbo Radio Philippines. Mga igsoon, maayong buntag, nagpaminaw kamo ng istasyon DXIF Bumbo Radio, usa ka commercial radio station na ginumala sa New Sounds Broadcasting Network Incorporated. Ang istasyong DXIF Bumbo Radio, lisensyado sa National Telecommunication Commission sa Republika sa Pilipinas, pinaagi sa 729 kHz sa AM band sa kusog nga 10,000 watts. Gikan sa alas 4:30 sa buntag hangtod sa alas 9:30 sa gabi. Ang among studio ana may mutang sa Valdez Building, door number 7, Corrales Extension, corner Baculi Street, Cagayan de Oro City. Ug ang transmitter nahimutang sa Tabuk Upor, Misamis Oriental. Ang istasyon DXIF Bumbo Radio gidumalang ning sunod nga mga kawani, first class radio telephone operator, lisensyado sa National Telecommunications Commission, Armando Caldido, chief technician, registration number 94-PX-18435. Dindo Delgado, registration number 931-PX2411. Sa ngalan sa mga tigdumala o kawan ng istasyon, mayong pagpaminaw, kaninyong tanan. Ug karon ang atong nasudnong awit. Bayang magiliw, pero sa tila